ଯେଉଁ ହାତରେ କଲମ ବହି ଧରିବା କଥା ସେହି ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ଶିକ୍ଷକ ମାଗୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଯେଉଁ ମୁହଁରେ ପାଠ କହିବା କଥା ସେ ମୁହଁରେ ଶିକ୍ଷକ ଦିଅ ଶିକ୍ଷା ବଞ୍ଚାଅ ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏ ହେଉଛି ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କରୁଣ ଚିତ୍ର। ସ୍କୁଲରେ ନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ବସିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ତଲାଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ତଳାଙ୍ଗା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ବି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁନି। ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇ ବସିଲେ ପିଲା। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର 52 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ଆଗକୁ ସେମିଷ୍ଟାର ଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଯାଉନଥିବାରୁ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପିଲା। ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ, ଇଂରାଜୀ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଦାବି କରି ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ଅନ୍ୟପଟେ ଧାରଣାସ୍ଥଳକୁ ବିଓ, ଏଡିଓ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସମାଧାନ କରିବାର ବିଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ତାଲା ପକାଇ ଅଟକ ରଖିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅଭିମନ୍ୟୁ କର, ମୁଁ ତଳାଙ୍ଗ ନିବାସୀ। ଆଉ ମୋ ଝିଅ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ତାର 2-3 ମାସ ହେଲାଣି ବିତିଗଲାଣି। ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। 2-3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଭିତରେ ଜଣେ ପିଟି ସାର୍, ଜଣେ ପିଅନ ଆଉ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକରୁ ଜଣେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ତ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କାମ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ 4-6 ମାସ ପରେ ଆମର ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ତ କେହି ଦେଇପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ତ ଦେଇପାରିବୁନୁ। ଆମେ ତ ଖଟିଖିଆ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା। କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ବାହାରେ କୋଚିଂ ଦେମୁ କି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଦେମୁ। ଯାହା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଆମର ଆଶା ଥିଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ଆମର ଅପିଲ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଗରିବ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଭାଇମାନଙ୍କର ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆମେ ଯେମିତି ଚାଷ କରୁଛୁ ସେ ଚାଷ ନ କରିକି ଅଲଗା କିଛି ଆଗକୁ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଭାବିକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଆମେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ନା एक्चुअली आम परीक्षा परिचालना देखा आसलु जो एफएलएस सर्वे चलती प्राइमरी स्कूल जेहेतु एफएलएस सर्वे फाउंडेशन लिटरेसी सर्वे चलती से परीक्षा देखा आस सहित ये गार्डियन मैंने चाबी पकड़ हाईस्कल किसी पेरेन्ट्स जे आमर टीचर दरकार। तो आम बुझेलु जे टीचर आम भेरी सुन दबू। आम डीओ सर सागर कथा हबू ए संबंध में केमती आप टीचर अभाव पूरण करहब से संबंध में आम सार सागर कथा है आप समस्या समाधान करूँ। किंतु से बुझुना से कथा बुझे ना सर आमको आप इमिडिएट दिंतु लेखिक दिंतु आमको आम लेखिक दबू आम एम्पावर्ड नुह। तो तापर भी से बुझुना। मो ना अर्चिता साहू, मु 10म श्रेणी छात्री अटे। आम विद्यालय नाम तलांग सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय। आम विद्यालय टीचर अभाव हेतु आमको पाठपढ़ा ठीक से पढ़ा जाई पारुनी एवं आमर विषय जो रहिला ताकू भी ठीक से पढ़ा जाई पारुनी। आमर आउ मासे रहिला हैप्पी इयरली एग्जाम। आमर कोर्स भी आमर स्टार्ट हेडी। आउ 5 मास पर आमर बोर्ड एग्जाम। आमर किछि पढ़ाई पानी आमे करिवु कोन टोटली क्लास ही आमर हेई पानी। टीचर अभाव हेतु आमे चाहूँ कि आमको 3टी टीचर दिया जाऊ। साइंस, मैथ आउ हिंदी आमको टीचर यथाशीघ्र दि जाऊ। नले आज आम ये बसबू। आम आज ये उठबू ही ना। आमको टीचर दि जाऊ जहाँद्वारा कि आम ठीक से पाठ पढ़ी पार आम भविष्य जमी गढ़ी हम। मो ना पल्लक सामल, मु 10म श्रेणी छात्री अटे। आम स्कूल ना हूँ तलांग उच्च विद्यालय। आमर मात्र 2टी शिक्षक अच्छा। गोटे हूँ आम संस्कृत टीचर आउ गोटे ऑल माने हिस्ट्री जोग्राफी ओडिया टीचर अच्छा। आमर 3टी टीचर सर्ट अच्छा। गोटे हिंदी, गोटे साइंस आ गोटे मैथ। आमर 5 मास पर हूँ आमर बोर्ड परीक्षा। आम कोर्स कंप्लीट है नहीं। आम एग्जाम दबू केमिति। सरकार तो कहला आमर नुआ ओडिशा आमर कौन खाली कौन ड्रेस आ बही दे देना। आम खाली स्कूल को आसमु कौन पाठ साठ न पढ़ा ना आम कौन करिमु। आम भविष्य से आम भाबु आम कौन फेल हमु से कौन भाबुचंती तांको खाली कौन आम कहउछन से खाली आम स्कूल आसीमु बोली आ पाठ साठ न पढ़ाओ। आमको जाइथिला आम स्कूल आम गार्डियन माने जाइथिले बीओडीओ कदी कहिथिले 7 दिन भितर देबे। काई टीचर 7 दिन भितर आमर तो टीचर ध्यान आम करिमु कौन। आम कौन पाठ पढ़ी मनुष्य कौन चाहूचंती आम फेल हो कि बसिम बोली आम भविष्य आम गढ़िबु केमिति से खाली कौन कहउछंती। आम कौन 2 वर्ष सरकार से कौन कला कौन आम पई एया कला खाली कहला कौन नुआ ओडिशा। ओडिशा कौन ओडिशा हैला खाली कौन माने टीचर नाथि ओडिशा हेला ओडिशा किछि एई दे पई कौन सब स्कूल खोला होछि कि हमर टीचर नाथि हम पाठ पढौ छि केमिति। हमर तो मध्यम परिवार आमे लोक हम तो ट्यूशन ऊपर निर्भर करन। हम तो स्कूल ऊपर निर्भर करछु। हम पाठ पढेबो केमिति कोन हमको। समस्त को मोर नमस्कार। मु सौदामिनी साहू
मो झील 10वीं श्रेणी रे पढ़ुअछि मुझे कहूँ कि 10वीं श्रेणी रे आज हाफ इयरली परीक्षा पहुँचला सेप्टेम्बर मास फर्स्ट वीक रे किंतु तांकर एपर्यंत मैथ साइंस हिंदी टोटाल क्लास ही आरंभ होनी तेणु करके पिला माने केमिति परीक्षा देबे कौन रिजल्ट करेंगे आज तो मु तो जाइली जून मसरे आमर डीओ सार को एप्लिकेशन देवाई तो देकी आसी सी कही कि हाँ आम बुझीबू किंतु ये 3 मास बीतीगला जून नु आसिक अगस्ट है किंतु एपर्यंत किसी भी निष्पत्ति से नेले ना। भद्रकରୁ सुप्रकांत राउतरायଙ୍କ रिपोर्ट एन ओडिशा।